Sairam everyone. In this video, we'll be learning the notations for a Guru Bhajan, Guru Baba, Guru Baba. The Bhajan notations are written in Teen Tal. We'll be using Komal Ni in this Bhajan. I will sing the Bhajan notations first, followed by the Bhajan. Sa pa 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 dha ni dha pa dha pa ma ga ga re. Sa pa 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 dha ni dha pa dha pa ma ga ga re. Sa re re sa re ga 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 re sa sa. Sa re ga 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 re sa sa. Sa re sa ni dha pa ma pa sa ni re sa. Sa re sa ni dha pa ma pa sa ni re sa. Sa pa 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 dha ni dha pa ma ga ga re sa. Sa pa 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 dha ni dha pa ma ga ga re. Sa re ga 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 re sa sa. Pa sa re ga 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 re sa sa. Guru Baba, Guru Baba, Guru Baba, Guru Baba. Charan namostute Guru Baba. Charan namostute Guru Baba. Vidyadayak Guru Baba. Vidyadayak Guru Baba. Shanta Swarupa Guru Baba. Prashanta Swarupa Guru Baba. Guruvara Guruvara Guru Baba. Jai Guruvara Guruvara Guru Baba. Jai Sai Ram.